ओम शांति 12/8/2026 महावाक्य बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, बाबा का स्मृति रे रहिबा द्वारा दशा भल रही थाए। एबे तुम उपरे बृहस्पतिर दशा रही, सेथिपाई तुमर उन्नतिर समय चली। बाबा प्रश्न पचारुछंती, जदि जोग उपरे संपूर्ण ध्यान नाही तेबे तार परिणाम कौन होई थाए? निरंतर बाबा स्मृति रे रहिबार उपाय सब कौन? बाबा उत्तर रे कहउछंती, नंबर 1, जदि जोग उपरे संपूर्ण ध्यान नाही तेबे चालू चालू मायार प्रवेशता होई जाई थाए, तेणु तळकु खसी पड़ंती। 2 नंबर पॉइंट, देह अभिमानी होई अनेक प्रकारर भूल करी चली थांती। माया ओलटा कर्म कराई चली थाए, पतित करी देई थाए। निरंतर बाबा स्मृति रे रहिबा पाई हेले मुखरे अधिक कथबार्ता कर नाही, क्रोध कर नाही, देह सहित सबु किछि भूली मु आत्मा परमात्मा संतान एही अभ्यास कर। जोग बल द्वारा कौन सबु प्राप्ति होई थाए सेगुडी को स्मृति रे रख। गीत हैला ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने आत्मार पिता शिव बाबा महिमा शुणिले जेबे पाप बढ़ी जाए अर्थात मनुष्य पाप आत्मा होई जाई थांती, सेते बेले जाई पतित पावन बाबा आसी पतित मानक पावन करी थांती। सेही अनादि अविनाशी बाबांकर ही महिमा रही, तांको वृक्षपति मध्य कुहा जाउछि। वर्तमान अविनाशी बाबांक द्वारा देहदर बृहस्पति दशा तुम उपरे पड़ी। स्वतंत्र और साधारण दुईटी अक्षर रही ना, एहार अर्थ मध्य एहिठारे सिद्ध हेउछि। बृहस्पति दशा द्वारा स्वतंत्र रूपे भारत जीवन मुक्त होई जाउछि, अर्थात निजर स्वराज्य पद पाउछि। कारण सत्य पिता जहाँ को ट्रुथ सत्य कुहा जाउछि, से आसी आमको नररु नारायण कराउछंती। आउ जेउ माने रहिले से माने क्रमान्वय निज निज धर्मर विभाग को जाई रहिबे एवं क्रमान्वय आसीबे। कली जुगर शेष पर्यंत आसी चली थांते। प्रत्येक आत्मा को निज निज धर्म रे निजस्व अभिनय मिली। राजत्व राजारू आरंभ करी प्रजा पर्यंत समस्त को निज निजर अभिनय मिली। नाटक हेउछि ही राजा ठारू आरंभ करी प्रजा पर्यंत समस्त को निजर अभिनय करने को पड़ुछि। वर्तमान पिला माने जानी छंती आमे आम उपरे बृहस्पतिर दशा रही। एपरे नुहे कि गोटे दिन बृहस्पतिर दशा रहुछि ना तुमर बृहस्पति दशा चली। एबे तुमर उन्नतिर कला चली। जेबे बाबा को मने पकाइब सेते उन्नति, जेते बाबा को मने पकाइब सेते उन्नति कला हेबो। बाबा को भूलिबा द्वारा मायार विघ्न आसुछि। बाबा को मने पकाइले दशा भल होई थाए। भल भाबरे मने न पकाइले निश्चय तळकु फसी जिबे। पुणी तांक द्वारा किछि ना किछि भूल हेबो। बाबा बुझाउछंती ड्रामा अनुसार सबु धर्मावलंबी माने परस्पर आग पछ होई अभिनय करिबा पई आसी थांते। पिला माने जानी छंती स्वर्गर दशा अर्थात जीवन मुक्तिर दशा एबे आम उपरे पड़िछि। एही ड्रामार चक्र किपरि घुरुछि एहाको मध्य विस्तृत भावे बुझिबाकू हेबो। एही सृष्टि ड्रामार चक्र स्वतंत्र रूपे भारत उपरे प्रस्तुत करा जाइछि। बाबा मध्य भारत को ही आसुछंती। गायन रही आश्चर्य भावे शुणती, कहती, भागती। चालू चालू माया प्रवेश करने कारणरू निजर उच्च स्थिति तलकू खसी जाती। जोग उपरे संपूर्ण ध्यान देउनाहांती। पुणी बाबा आसी संजीवनी बुट्टी देउछंती, अर्थात सुरजित करिबा पाई बुट्टी देउछंती। तुम मध्य हनुमान अट। बाबा बुझाउछंती जे वर्तमान रावण को तड़िबा पाई एही बुट्टी मु सुंघाई देउछि। बाबा तुमको सबु सत्य कथा शुणाउछंती।
केवल बाबा ही सत्य अटंती जी आसी तुमको सत्य नारायण कथा शुणाई सत्य जुगर स्थापना करुछंती। सत्य बताउथिबारु बाबा को ट्रुथ कुहा जाउछि। अन्य माने तुमको पचारुछंती तुमे शास्त्र को मानुछ? तुमे कुह हाँ आमे शास्त्र को काहे मानिबु नहीं। आमे जानिछु ए सब भक्ति मार्गर शास्त्र एहा तो आमे मानुछु। ज्ञान और भक्ति दुईटी जिनिस जेबे ज्ञान मिलुछि तेबे भक्तिर आवश्यकता नाही। भक्ति अर्थात अवनतिर कला, ज्ञान अर्थात उन्नतिर कला। वर्तमान भक्ति चालुछि। एबे तुमको ज्ञान मिलिछि जहा द्वारा सद्गति हेबो। केवल भगवान ही भक्तंकर रक्षा करता अटंती। शत्रु ठारू रक्षा करा जाई थाए। बाबा कहउछंती मु आसी तुमको रावण ठारू रक्षा करूछि। देखुछ ना रावण ठारू किपरि रक्षा करा जाउ हेउछि। एहा रावण उपरे विजय प्राप्त करिबा को हेबो। एही रावण उपरे विजय प्राप्त करिबा को हेबो। बाबा बुझाउछंती मधुर संतान माने एही रावण ही तुमको तम प्रदान करि देउछि। सत्य जुग को सत्व प्रधान स्वर्ग कुहा जाई थाए। पुणी कला तो धीरे धीरे कमी जाई थाए। अंतिम समय रे संपूर्ण भावे देह अभिमान रे आसी गले पतित होई जांती। नुआ घर हेउछि मासे अथवा 6 मास पर किछि किछि कला कम होई जाई थाए। प्रत्येक वर्ष घर रंग करा जाई थाए। कला कम होई जाउछि ना। नुआ रु पुरुणा पुरुणा रु पुणी नुआ प्रारंभ रु प्रत्येक जिनिस एही परि होई चलीछि। बुझा जाए एही घर 100-150 वर्ष पर्यंत चलिबो। बाबा बुझाउछंती नुआ दुनिया को सत्य जुग कुहा जाई थाए। पुणी त्रेता को 25% कम होई जाई थाए। कारण टिकिए पुरुणा होई जाई थाए ना। सेमाने हेले चंद्रवंशी तांको क्षत्रिय चिन्ह देउछंती कारण नुआ दुनिया पाई योग्य हेले नाही। सेथि पाई पोजिशन टिके कम होई गला। समस्ते चाहुछंती कृष्णपुरी को जीवु। एपरि केही कुहंती नाही जे रामपुरी जीवु। समस्ते कृष्णपुरी निमंते कही थांती। गायन मध्य करी थांती। चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद वृंदावनर आशा रखी थांती। अयोध्या निमंते कहू नाहांती। श्री कृष्ण का प्रति समस्तंकर बहुत स्नेह रही थाए। श्री कृष्ण को बहुत स्नेह रे स्मरण करी थांती। कृष्ण को देखी कहंती एहांक परि स्वामी संतान भाई मिलंतु। सेंसिबल बुद्धिवान संतान अथवा कन्या माने कृष्ण का मूर्ति को सम्मुख रे रखी इच्छा करी थांती कि एहांक परि संतान मिलु। कृष्ण का सहित प्रेम बहुत रही थांती ना। समस्ते कृष्णपुरी चाहती। वर्तमान तो हेउछि कंसपुरी रावणर पुरी। कृष्णपुरी बहुत महत्व रही। कृष्ण को समस्ते मने पकाई थांती। सेथि पाई बाबा कहउछंती तुमे बहुत समय रु मने पकाई आसीछ। एबे कृष्णपुरी जीवा को पुरुषार्थ कर। एहांक वंश को तो जाओ। सूर्यवंशी 8 पीढ़ी चले। तेणु एपरी पुरुषार्थ कर जेपरी राजवंश को जाई राजकुमारंक साथी रे झुलिबो। एहा बुझिबार कथा अटे ना। बाबा बुझाउछंती पिला माने जेते संभव मनमना भव होई रुह। बाबा का स्मृति रे न रहिबा द्वारा स्थिति तळ को खसी जाउछि। ज्ञान केबे तळ को खसाई न थाए। स्मृति रे न रहुथिबारु तळे पड़ी जाउछंती। एहा ऊपर ही आला अबल दिन हाथ मताईर नाटक मध्य करा जाइछि। स्मृति रे रहिबा पाई मुखरे मुहलरा अर्थात लुहा बाटुली पकाई देउथिले। काहा को क्रोध आसिले मुखरु किछि बाहरी जाए। सेथि पाई कहि थांती मुखरे किछि पकाई दियो। कथाबार्ता न कले
କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ବୁଝି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଯଥାର୍ଥରେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଲେ ତ ଯାଇ ବୁଝାଇବେ ନା। ଯିଏ ଆସି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଟାଗୋର ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାଟକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶିବ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଶିବ କେବେ ଆସିଲେ, ଆସି କଣ କଲେ, ଏ କଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥିବେ। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧି ଯିଏ ବି ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ ରହିଛି। ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସ୍ୱସ୍ତିକା ଚିହ୍ନ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ପୁରା 4 ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି। 4 ଯୁଗ ଅଟେ। ଯୁଗର ଆୟୁ କମ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ହଣ୍ଡାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପୁରା 4 ଭାଗ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଗଡମ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଏଠିକାର ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିବେ। ନର୍କକୁ ତ ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ବାବା କାହାକୁ ହେଲେ ବି ନର୍କକୁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଥାଏ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ସତ୍ୱ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ମାନେ ବହୁତ ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଏପରି ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ତୁରନ୍ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ମୁର୍ଦାରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚୁହ୍ନା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଏପରି ତୋଫାନ ଆସୁଛି ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପବାସୀ ଏପରି ବମ୍ ଛାଡ଼ିବେ ଯେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ପଢୁଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପୁଣି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଭଲ ଭଲ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ନ ରହିବାରୁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁନର୍ବାର ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ନାମ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ପୁଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ବିକାରର ମାଡ଼ରେ କେବେ ହେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ୍ଷୀରର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖ କଣ କଣ ଅଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ବୈଭବକୁ ତ ଦେଖ। ଏଠାରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। କନ୍ୟାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ସୁବିରସ ପିଇଲୁ, ଏପରି କଲୁ, ଏହି ସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। କହନ୍ତି ଆମେ ମୂଳବତନକୁ ଯାଉଛୁ।
ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ବହୁତ କନ୍ୟା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଯାଇ ସୁବିରସ ପିଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସନ୍ତାନ ମାନେ ହଜିଗଲେ। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମାୟା କିଭଳି ଅଟେ, ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଓଲଟି ଯାଉଛି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପାଠ କଲେ, ଜରୁରୀ ସମୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ତୁମେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ମାୟା ସହିତ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ଏହାକୁ ଯୋଗ ବଳର ଲଢେଇ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବୁଝାଯାଉଛି। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ଯିଏ ବି ଫିଲୋସଫର ଅର୍ଥାତ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ। ରୁହାନୀ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିବାୟ ନମଃ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ହିଁ ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କହିପାରିବେ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଏତେ ନାମ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବବୁଲନାଥ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ ତାକୁ ବବୁଲ କୁହାଯାଏ। ବାବା କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ବବୁଲନାଥ ରଖାଯାଇଛି। ବମ୍ବେରେ ବବୁଲନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ସଠିକ ନାମ ଶିବ ଅଟେ। ବେପାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଶିବ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। 1 2 ଗଣନା କରି କରି 10ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟାର ଅର୍ଥାତ ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏପରି ବହୁତ ଲୋକେ 2ଟି ତିଳକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମାତା ଓ ପିତା, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଯୋଗ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ୟାଦ କର ଅର୍ଥାତ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଅକ୍ଷର କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନେ ପକାଇବା କହିଲେ ବୁଝିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ସାଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାଟରାଣୀ କରିଥାନ୍ତି ନା। ବିଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ, ଭକ୍ତିରେ 2 ଜଣ ପିତା ଓ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗରେ ଏବେ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତୁମେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ 3 ଜଣ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, କେତେ ସହଜ ବୁଝିବାର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ନମସ୍ତେ, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପଏଣ୍ଟ 1, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ବି କୁହ ନାହିଁ। ମୁଖର ମୌନ କର, ତେବେ କ୍ରୋଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାହା ଉପରେ ବି କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ 2, ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ।
सेथि एहाको भूली नुआ दुनिया को मने पकाइबाकु हेबो। बाबांक सहित पवित्र रहिबा पाई करिथिबा प्रतिज्ञा रे पक्का रहिबाकु हेबो। वरदान निराकारी स्थितिर अभ्यास द्वारा मु पणिया को समाप्त करुथिबा निरहंकारी भव। निराकारी स्थितिर अभ्यास द्वारा मु पणिया को समाप्त करुथिबा निरहंकारी भव। विस्तार रे बाबा कहउछंती वर्तमान समय रे सबुठारु सुंदर एवं सूक्ष्म सुताटी हेला मु पणिया। एही मु शब्द को ही देह अभिमान ठारू ऊर्ध्व को मध्य नहीं जाई थाए एवं देह अभिमान को मध्य नहीं आसी थाए। जेतेबेले एही मु पणिया ओलटा रूप रे आसी थाए सेतेबेले से तुमको बाबांकर प्रिय करिबा बदल रे कौनसी ना कौनसी आत्मार बा नाम मान एवं शान र प्रिय करि देई थाए। तेणु एही बंधन रु मुक्त हेबा पाई निरंतर निराकारी स्थिति रे स्थित होई साकार स्थिति को आस। एही अभ्यास को स्वाभाविक नेचर रे परिणत करि दियो जहा द्वारा निरहंकारी होई जीवो। स्लोगन काहार खराब बा भल कथा सुनी संकल्प रे मध्य घृणा भाव आसीबा एहा मध्य परमत अटे। काहार खराब बा भल कथा सुनी संकल्प रे मध्य घृणा भाव आसीबा एहा मध्य परमत अटे। अव्यक्त इशारा अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुआ। संकल्प रे बा स्वप्न रे मध्य जेतेबेले अपवित्रतार अंश मात्र न रहिबो तेबे कुहा जीव सच्चा ब्राह्मण। एही भली धारणा पाई ही गायन रहिछि प्राण जाऊ पछके धर्म न जाऊ। एही भली साहस एही भली धारणा पाई गायन रहिछि प्राण जाऊ पछे धर्म न जाऊ। एही भली साहस एही भली दृढ़ निश्चय करुथिबा आत्मा माने जे कोनसी प्रकारर परिस्थिति रे निजर धर्म को अर्थात धारणा को रक्षा करिबा पाई जहा भी त्याग करिबा को पड़ू बा सहन करिबा को पड़ू बा सामना करिबा को पड़ू बा साहस रखिबा को पड़ू से माने खुशी खुशी रे करी थांती पछ घुंचा देई न थांती। अच्छा ओम शांति।